भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी? जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ये हसास मामला है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दो एटमी ताकतों के खिलाफ कशीदगी को मजीद हवा दे सकती है। तो भारत की तरफ से जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई है, इसका जवाब दिया गया है और उस हवाले से कुछ गैर मुतल्लका इतलात हैं। जब तक वो कंफर्म नहीं होती तो हम अपने नाज़रीन को वो अभी उस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मिसाइल दागे हैं 3 मकामात हैं और वो बहावलपुर, मुरीद से और मुजफ्फराबाद, ये कंफर्मेशन हुई है। कुछ कोटली की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ भी है, लेकिन क्योंकि इसकी जो मालूमात जब तक मुतल्लका नहीं होगी हम उस पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा ये वाज़ेह है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, हमारे जो DGISPR हैं, जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी कि पाकिस्तान ने कहा था। अहमद मंसूर साथ ही रहेगा। DGISPR ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, जरा नाज़रीन को सुनवाते हैं। ये पाकिस्तान की फज़ाइया इस वक्त बिल्कुल मुस्तैद है और उनमें से किसी के जहाज को, हिंदुस्तान के जहाज को अंदर नहीं आने दिया गया है। ये उन्होंने अपनी तरफ रहते हुए ये इंगेजमेंट की है, ये जो बुज़दिलाना हमला किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुज़दिलाना और शर्मनाक हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन ऑफ द चूजिंग ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले तो ये कहा गया है DGISPR की जानिब से कि भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और उनके तैयारों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की और वापस जाते जब उनको इंटरसेप्ट किया गया, उनको नाकाम बनाया गया कोशिश को उनकी, तो उन्हें ये मिसाइल फायर कर दिए और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान वक्त का तयन करेगा और ख़ुद इसका जवाब ज़रूर देगा। तो अहमद मंसूर नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, ये तो कंफर्म हो गया है कि भारत के तैयारों ने दाखिल होने की कोशिश की और जब पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनको रोका, इंटरसेप्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने ये अपनी ही हदूद से मिसाइल फायर किए हैं। ये बताएगा कि मकामात जिनका बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली कौन कौन से शहर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया और तादाद कोई सामने आ सकी इन मिसाइलों की? देखिए, जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये पहले से इसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया की तरफ से, जैसे वहाँ के मीडिया में भी प्रोपेगेट किया जा रहा था कि हमने ये अहदाफ उनको तय कर लिया है और वो उन्होंने बेसिकली ये सिर्फ अपने अवाम की जो उनकी फेस सेविंग के लिए ये इक़दाम उन्होंने करना था और तमाम मालूमात मौजूद थी। आपको याद होगा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कह चुके थे कि 48 घंटे 72 घंटे इसमें भारत की तरफ से किसी शर अंगेजी, किसी जारियत की बिल्कुल तवक्को है और देखें वही हुआ। और इसमें उन्होंने अहदाफ क्या करने थे, जैसे वो बहावलपुर मुरीद के साफ जाहिर है कि उसमें वो जो लश्कर तैयबा और आसिफ सईद और उनका जो एक पूरा वो एक नैरेटिव है जिसको इंडिया लेके चल रहा है, जिसकी ना कोई हकीकत है और ना कोई इस हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है। और उसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इंडियन मीडिया ने मुख्तलिफ मकामात की बात की थी, वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को भी लेके जाया गया, इंटरनेशनल मीडिया को भी लेके जाया गया और दिखाया गया कि जिन मकामात की इंडिया बात कर रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फजा बनाई जा रही है, एक फेस सेविंग के लिए कर दिया था, वो दिन की रोशनी में दिया था और ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड आज तारीख का हिस्सा है। अभिनंदन उसका एक जीता जागता करैक्टर है। तो आज फिर इंडिया ने वही काम किया है और इस दफा अहदाफ जो है उनकी तादाद जो नजर आ रही है, अभी वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा रहा है इन स्ट्राइक का। जैसे DGISPR ने इस हवाले से बात की है कि जो इंडियन जो प्यारे हैं उन्होंने अपनी हदूद में रहते हुए उनको ये जरूरत नहीं हुई कि वो फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें, पाकिस्तान के अंदर वो आए, दाखिल हों। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये इस वक्त बड़ी अफसोसनाक है और इंडिया ने इस खित्ते का अमन, इस रीजन का जो पूरा एक जो आप कह सकते हैं कि उसको जंग के जहाने पे ले आए हैं। दो एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह की जो एक कोशिश की गई है उसको नुकसान पहुंचाने की, जो अमन की। अहमद साथ ही रहेगा, चूंकि इत्तलात मुजफ्फराबाद ने भी मिसाइल हमले किए, तो हमारे साथ मुजफ्फराबाद से सफ़ीर रज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सफ़ीर रज़ा, मुजफ्फराबाद में इस वक्त क्या हालात है, क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुआ है? जी, मुजफ्फराबाद शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ब्लैक आउट किया गया है। मुजफ्फराबाद शहर की इस वक्त बिजली बंद है, ताहम
شہری جو ہیں وہ بیدار ہیں اور ان کا مورال تو بلند ہے۔ متضاد اطلاعات ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مظفر آباد میں مقام ہے شوائی نالا، وہاں پہ میزائل اٹیک کیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی تک کسی آفیشل نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا ہے اور متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ تاہم دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں جس پہ شہری جو ہے قدرے خوف و ہراس بھی پھیلا ہے، تاہم لوگوں کا مورال بلند ہے۔ جی اچھا، یہ بتائے گا کہ آپ شوائی نالا بتا رہے ہیں جہاں پر یہ حملہ ہوا، تو اس کے یہ ایگزیکٹلی کتنے بجے یہ اٹیک ہوا یا دھماکے سنائی دیے ہیں، اور کیا اس کے بعد بلیک آؤٹ ہونے کے بعد اب تعین کیا جا رہا ہے جگہ کا، اور نقصان کا خدا نخواستہ کتنا ہوا ہے؟ مظفر آباد میں پہلے دھماکے کی جو آواز ہے یہ 12:35 پر پہلا دھماکہ سنا گیا ہے، اور اس کے بعد وقفے سے چند ایک دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، اور ابھی تک کسی بھی طرح کے نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک نالا ہے جو کہ جس میں آ کر کوئی میزائل گرا ہے مبینہ طور پر۔ اچھا، ساتھ ہی رہیے گا سفیر رضا، سعید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات لیں گے۔ سعید احمد، ایئرپورٹ پہ جو پروازیں لینڈ کرنی تھی انہیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہیں روک دیا گیا ہے، ڈائیورٹ کیا گیا ہے، ذرا آگاہ کیجیے، تصدیق کیجیے۔ جی بالکل، لاہور ایئرپورٹ پر اس وقت جو رات گئے پروازیں لینڈ کرنی تھی ان کو ہے وہ واپس رخ ہے وہ موڑ دیا گیا ہے، جن میں 5 سے زائد پروازیں ہیں وہ شامل ہیں۔ اور پہلی اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان ایویشن اتھارٹی نے جو ہے اپنی فضائی خطوط ہے وہ تقریباً 48 گھنٹے کے لیے اس کو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور اوور فلائنگ ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی، جس کے بعد لاہور ایئرپورٹ آنے والی پروازیں ہیں وہ واپس ڈائیورٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد جو اسلام آباد ایئرپورٹ، سیالکوٹ ایئرپورٹ، فیصل آباد ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ پر بھی جو پروازیں لینڈ کرنی تھی اس کو رخ سے واپس موڑ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ پروازیں بھی شامل ہیں بین الاقوامی پروازیں جو کہ دیگر ممالک سے جو دیگر غیر ملکی ایئر لائنس کی پروازیں تھی کہ انڈیا جانا تھی، تو ان کا رخ بھی ہے وہ موڑ دیا گیا ہے، جن میں اگر لاہور کی بات کریں تو جدہ سے آنے والی پرواز SG738 ہے، اس کا رخ واپس موڑا گیا ہے، جبکہ دوحہ سے آنے والی قطر اے کی پرواز QR 620 اور دبئی سے آنے والی ایمریٹس کی پرواز EK 622، جبکہ کویت سے آنے والی پرواز جو ہے J9501 ہے، اس کا رخ ہے وہ واپس موڑ دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ایویشن اتھارٹی کی طرف سے، کہ پاکستان کی جو فضائی خطوط ہے وہاں پر اوور فلائنگ ہے وہ اب بند کر دی گئی ہے، اور غیر معینہ مدت کے لیے فی الوقت ابھی فضائی یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ لاہور سمیت جو دیگر ایئرپورٹس ہیں جن میں سیالکوٹ ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی پروازیں ہیں ان کو لینڈنگ کی اجازت ہے وہ نہیں دی گئی، اور کام کی جانب سے تمام پائلٹس کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پروازیں ہیں وہ ڈائیورٹ کر لیں۔ اور فی الوقت لاہور، اسلام آباد، ملتان اور سیالکوٹ، فیصل آباد کا جو فضائی جو حدود ہے وہ اس وقت اس کے اوپر جو پروازوں کو جو ہے وہ نو فلائنگ کا